Okay, Assalamualaikum and good afternoon, good evening semua orang. Apa pula? Okay, so today kita masih lagi online lesson Kita masih lagi online. So today kita akan start dengan chapter 4 about circles. Semua orang dah habis tengok video last Saturday? Dah tengok semua video pasal circle ke? Morning, good afternoon, good evening. Sudah, dah habis dah? Okay, bagus. Okay, so far berdasarkan suara saya kuat tak? Berdasarkan the 8 videos from the YouTube channel, okay tak? Nak benda untuk jawab soalan apa dalam tutorial? Okay ke? Okay ke? Tutorial punya soalan lagi? Saya tak nampak pula ada tak yang jawab. Tengah reply orang lain punya chat pula. Hati siap. Semua good afternoon. Okay. Okay, alright. Okay, so today sebenarnya along saya explain, bukanlah kita recap sebenarnya, along saya recap about circles. Okay, circles kita ada 5 learning objective. So sama-sama itu saya akan gunakan soalan-soalan daripada tutorial lah untuk kita discuss dan saya jadikan sebagai example. Okay. So untuk siapa-siapa yang dah siap soalan tutorial, okay, boleh sama-sama semak dengan saya jalan kerja tu okey ke tak, betul ke tak, ataupun mungkin kamu ada guna jalan kerja yang berbeza. So nanti boleh tengoklah jalan kerja kamu tu pun mungkin betul dan jalan kerja saya pun okey juga. Okay, now sekejap saya besarkan kita punya screen. Okay, so today kita nak masuk bahagian circle ya. Now sekejap kita bagi dia sebelah-sebelah lah. Okay, so the first learning outcomes about circle is to find the equation of a circle. So usually equation of circle ni soalan dia akan mention either in general form ataupun in standard form. So tapi bila soalan tidak mention apa-apa, dia dah cakap find the equation of circle. So it's up to you. You can give your answer in general form, you can give your answer in standard form. Okay, kalau soalan tak mention kita akan ikut suka hati kita lah. Tapi kalau dia mention kita kena ikut apa yang dia nak. Okay, so bila nak dapatkan equation of circle, ada 2 benda yang kamu kena ada ataupun kamu kena tahu. Yang pertama adalah untuk dapatkan equation of circle, we must have a center. Okay, center usually kita label sebagai tak keluar pula ya. Okay, kita label sebagai HK lah. Okay, kena tahu coordinate of center, and the other information that we need is the radius. Okay, so bila kita dah ada 2 information ini, radius and also center, so kita boleh terus dapatkan equation of circle lah, either standard equation ataupun general equation. Okay, itu adalah benda yang pertama. Sometimes ada juga soalan dia bagi kita 2 or 3 points. So daripada 2 or 3 points ini kita kena dapatkan radius, kita kena dapatkan center lah, baru kita boleh come out dengan equation of circle. Okay, now kita tengok equation of circle kita ada 2 benda kan, standard dan juga general. So for standard equation, let's say HK kita ataupun center kita adalah sesuatu nilai. So this will be the this will be the standard equation of our circle. X minus H square plus Y minus K square equals to R square. So this equation sebenarnya datang daripada equation of distance. Okay, so kalau tengok dekat graph ni kan,
let's say this is it, sorry bukan graph, diagram ni. So ini adalah kita punya point that lies on our circle and this is our center. So kita ada radius kat sini. So sebenarnya menggunakan formula of distance daripada P ke C, kita boleh dapat equation of R tersebut kan. So daripada situ sebenarnya terbentuklah the standard equation of a circle. Okay, itu yang pertama. Let's say kalau standard equation kita, let's say kalau kita punya circle, the center is at origin ataupun 0, 0, then equation of standard itu akan lagi mudah lah. It will be x square plus y square equals to r square. Okay, note that your center on this equation is is hk and the radius is labeled as r lah. Okay, yang kat belakang ini. Kalau general equation adalah in terms of x square plus y square and so on, tapi belakangnya akan ada equal to 0. Okay, so bila ada equation yang quadratic and then equal to 0, okay, this is known as general equation. Okay, sebenarnya daripada standard nak jadikan general, kita hanya perlu expand sahaja. Dan daripada general kita nak jadikan dia standard equation, kita hanya perlu completing the square sahaja. Itu sebenarnya trik dia lah. So kalau daripada standard nak jadi general, kita expand je. So let's say kalau kita ada general, kita nak jadikan dia standard, kita hanya perlu CTS kan sahaja. Let's say kalau kita tak nak buat in standard form, so daripada general ni kita boleh terus dapatkan the value of center and radius. So center dalam general adalah negative G and negative F. So mana datang ini? Sebenarnya by using completing the square daripada sini, bila kamu comparekan dengan equation of ini nanti, kamu akan dapatlah center adalah negative G, negative F. And our radius will be this formula, G square plus F square minus C and then V square root of 8. Okay, so ini adalah formula-formula yang kamu perlu ingatlah. Kalau dalam exam, dia bagi standard, dia bagi general. Ini dia akan bagi juga, aku tak silap saya. Biasa dalam exam dia akan bagi macam tu. Okay, now let's look. Dalam nak cari equation of circle, there are 3 cases. Yang pertama bila dia bagi direct the center coordinates and also the radius. Okay, ataupun kadang-kadang dia bagi 2 points on a circle. So daripada 2 points on circle tu yang membentuk diameter, so kita boleh dapatkan dia punya radius. Itu pun boleh lah, asalkan kalau dia bagi direct center and radius, senanglah kita boleh terus substitute. Let's say if the question give you 3 points. Okay, kalau dia bagi 3 points, 3 points ni kita tak boleh nak membentuk equation, kita tak boleh nak bentuk tak boleh nak dapatkan dia punya center ataupun radius kan. So what we are going to do, kita akan substitutekan dalam general equation dahulu and then baru kita solve dia untuk dapatkan center dan juga radius. So ini case yang kedua ni jalan dia panjang sikit lah. And case yang ketiga, bila dia bagi kita 2 points and 1 equation of a diameter. Ahmad, diam. Okay, given 2 points and equation of diameter, so daripada situ nanti kita akan bentukkan equation of circle. Okay, so saya akan tunjukkan jawapan daripada beberapa soalan tutorial yang melibatkan ketiga-tiga case ini. So nanti dia akan melompat-lompatlah soalan tutorial tersebut. Okay, let's start with question 1. Okay, this question is about question 1C. Okay, kat soalan ini dia bagi directly kita punya equation of dia bagi kita radius. Okay, dia bagi one of the coordinates of center and then dia beritahu kita tangent to dia beritahu tangent to the x-axis. So apa yang kita boleh dapat daripada this information? Okay, so first of all, soalan ini minta general equation ya. So kita ada tangent to the x-axis, radius of 4 length and the coordinates of the center is -3. So x coordinate. Okay. So daripada information tangent to the x-axis, okay, kita ada 2 possibilities. So what are the possibilities of our circle? So let's say this is our x-axis.
Okay, dia just mention kita punya circle itu ada tangent to the x-axis. So kita ada dua possible of circle lah. Yang pertama adalah ini. Dia boleh jadi dekat atas. Kita kecilkan sikit. Okay. Dan juga dia boleh jadi dekat negative of x-axis kat bawah. Okay. So kat sini tak kisahlah kamu punya y-axis tu dekat sini ke, dekat sini ke, dekat sini ke, tak kisahlah dekat mana-mana y-axis kita tu. Tapi sebab x-axis kita ada positive x-axis and negative x-axis kan. So ada two possibilities of circle lah. Satu yang berada di positive x-axis. So this I label as C1 and the other one will be at the second, at the negative x-axis will be C2. Okay, and both here kalau dia dah touch, kalau dia tangent maksudnya dia touch x-axis kita. So bila dia dah touch x-axis kita, from there actually we can find the value of the radius. Kat sini let's say distance dia adalah R and let's say sini adalah kita punya center. Okay, so x ni adalah center, so jarak daripada center kepada kita punya x-axis tersebut adalah kita punya R. So sebenarnya kat mana-mana pun boleh lah, sini pun R kan, so sini pun R, so tak kisah mana-mana, tapi kita ambil yang touch kita punya x-axis lah. Okay, so that is the first information yang dia beri, so kita menghasilkan two circles. Second daripada this information, the radius of length 4. So from there kita boleh dapat R kita adalah sama dengan 4. Okay, so bila R kita sama dengan 4, what will be the possibilities of our, kat sini lah kan, R kita sama dengan 4 So jadikan R equals to 4. So memandangkan dia touch kita punya x-axis. Okay, so dekat positive of x-axis ini, that means kita punya value of y will be positive 4. Okay, dan kalau ini adalah kita punya circle dekat negative x-axis, so untuk yang C2 ini, y kita adalah negative 4. Okay, so tak kisahlah dia dekat mana-mana. Contohlah saya plot kita punya y-axis tu dekat sini lah contoh. Okay, so ini x-axis, ini adalah y-axis. So tak kisahlah circle kita kat kawasan sini pun, still dia punya length of height kita kat sini adalah 4 dan juga negatif 4. Okay, itu adalah kita punya information yang seterusnya lah. And kat sini juga dia ada beritahu the x coordinate of center is negative 3. So kejap So center is negative 3k. Kan center kita label sebagai HK kan. So sebenarnya kat sini kita dah boleh dapat dia punya value of K lah untuk dua center kita tu. So saya tulis kat sini So therefore K will be equals to plus or minus 4. Ada two possibilities. So untuk C1 kita akan gunakan positive 4. Untuk C2 kita akan gunakan negative 4. Okay, so far okay Boleh faham Ada apa-apa nak tanya tak? Daripada information. Ini saya baru keluarkan information daripada soalan. Kita belum dapatkan lagi jawapan dia. So far okay? Boleh faham Now, untuk dapatkan equation of circle, sebab kita ada two possibilities of answer, C1 and C2. Okay. So, untuk equation of C1, when center is equals to negative 3, 4. Okay, ini adalah kita punya C1 lah. So dia minta general kan, tapi saya gunakan standard equation dahulu sebab dia lagi senang. So x plus 3 squared plus y minus 4 squared equals to R kita adalah 4. Okay, daripada sini kita expand dia. Okay, so expand it will have,
x squared plus 6x plus 9 plus y squared minus 8y plus 16 equals to 16. Dan now kita jadikan equation ini equals to 0. 16 bila kita pindahkan ke bahagian kiri, dia akan potong each other. So jadilah x square plus y square plus 6x minus 8y plus 9 equals to 0. So this will be the answer untuk general equation. Okay. Tak nanti pula. Okay, ini adalah general equation yang pertama lah. Daripada standard form, saya buat dia punya standard form dahulu and then saya expandkan dia. Okay, untuk dapatkan C2, kita akan gunakan method yang sama. C2 is when center is at the negative of x-axis. So negative 3, negative 4. And using the standard equation, x plus 3 squared plus y plus 4 squared equals to 4 squared. Expand. Harapnya semua orang tak ada masalah expand And ini pun kita boleh potong each other and now saya rearrange x square plus y square plus 6x plus 8y plus 9 equals to 0. Dan ini adalah the general equation yang kedua. Okay, so this will be our answer lah. Daripada standard form, saya expand, saya dapatkan dia punya general equation. Okay, so far harapnya semua orang gunakan method yang sama. Ataupun mungkin bukan menggunakan method yang lain, tak ada masalah pun. Tapi still kita akan dapat jawapan yang sama lah. Okay. So soalan 1C. Ada masalah? Ada apa-apa nak tanya sebelum saya move kepada second question? Kita gunakan case yang kedua, ada 3 coordinates. So macam mana kita nak selesaikan dia? Okay, boleh Boleh Saya move ni. Saya move the question tutorial 5B. Okay. So untuk tutorial question okay. Okay. Untuk equation jadi macam apa tu, tiada soalan madam, otak belum jadi over. Kenapa otak belum jadi over? Okay. Untuk soalan tutorial 5B ini, okay, soalan 5B ini dia bagi kita 3 points. Okay, so macam mana kita nak hasilkan equation of circle. So in this question, dia tak ada mention, dia just kata find the equation. So kita boleh bagi jawapan dalam bentuk general, kita boleh bagi jawapan dalam bentuk standard form. So tak kisah mana-mana lah. Okay, now apa kita akan buat dengan 3 points ini? So there are 3 steps. So steps yang pertama adalah kita perlu hasilkan 3 equation. So saya akan substitutekan these 3 equation dalam these 3 points dalam general equation. Okay, sebab daripada general equation kita akan dapat G, F dan C. Okay, so from there kita akan cuba cari value of G, F dan C tersebut supaya nanti kita boleh dapatkan daripada G, F, C tu terus digunakan general equation sahajalah. Okay, so untuk soalan ini saya gunakan general form ya. Okay, let's start with substitute dengan these 3 points dalam kita punya general form. So at 1, 2, general form kita adalah harapnya semua orang dah boleh hafal ya. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. So this is the general equation of our circle. So saya masukkan dalam itu 1 square plus 2 square plus 2g1 plus 2f
2 plus C equals to 0. And then 1 tambah 4 dapat 5. So 5 plus 2G plus 4F plus C equals to 0. This will be the first equation. Okay. Now untuk equation kedua, kita masukkan point yang kedua pula. Negative 3, 8. So negative 3 squared plus 8 squared plus 2G negative 3 2F8 plus C equals to 0. 9 tambah 64 berapa Sekejap. 73. Okay. Minus 6G plus 816F plus C equals to 0. And this will be our second equation. And the third equation is at negative 9, 6. Okay. Negative 9 squared plus 6 squared plus 2G negative 9 plus 2F6 plus C equals to 0. 81 tambah 36 berapa ya? I get 117, is it? 117 minus 18G plus 12F plus C equals to 0. So this will be our third equation. Okay, now to get the value of G, F dan C, saya tak akan jadikan C sebagai subjek. Sebabnya kat sini mesti ramai orang nampak, oh sini ada C, sini ada C, sini ada C. So why not kita jadikan C sama dengan something, C sama dengan something, C sama dengan something. Lepas tu kamu akan buat, contohlah ni 1, 2, 3 Lepas tu kamu buat 1 sama dengan 2, lepas tu 2 sama dengan 3. Okay, saya tak cadangkan sebegitu sebab dia akan jadi complicated equation yang sangat panjang. Okay, so what I suggest is we are going to do elimination method. Eliminate. Kita akan eliminate C dahulu. Lepas tu kita eliminate either G ataupun F. And then kita akan dapatkan either one lah. Kalau kita eliminate F, kita dapat G. Kalau kita eliminate G, kita dapat F. So kita eliminate satu-satu dahululah. So here, apa yang saya akan lakukan adalah I'm going to eliminate C menggunakan this equation. Kejap Kalau saya buat tulisan sebesar ini nanti tak nampak. Saya kecilkan dulu resize. Oops. Okay. Yup, now saya terbesarkan ruang. Okay. So kat sini saya akan gunakan 2 minus 1, saya eliminate ni 2 tolak 1 dan 3 tolak 2. So, if 2 minus 1, saya cuba letak di atas bawah. Oops, okay. So yang tinggal adalah 73 tolak 5 berapa? Oh ya, apa benda ni? 73 minus 5 will be 68. So 68 and then negative 6 minus 2 is negative 8. G, 16 tolak 4 is positive 12. F, C minus C will be 0. So kita hanya tinggal G dan F sahaja. So ini adalah equation yang seterusnya. Let's say I label as equation number 4 lah contohnya. Dan bawah dia saya gunakan equation 3 tolak 2. Okay, so kalau 3 tolak 2 apa yang berlaku? Let's copy dahulu. Sekejap Copy. Salah. Copy. Malas nak tulis balik semula. Kejap ya. 17. Equation kedua is here. Let's copy. Paste. Okay.
And then we perform the elimination method. 117 berapa ya? 117 tolak 73. We have 44. So 44 negative 18 plus 6 will be negative 12. 12 minus 60 will be negative 4, is it? Negative 4. C minus C will be 0. So dapat inilah. Sekejap 12 tolak 16. Betul ke negative 4? Okay, negative 4 betul. So this is what I get. So ini saya label dia sebagai equation number 5. Okay, so mesti ada yang dah pening kepala. Alamak, ada banyak equation. Jangan risau. Daripada sini, okay, saya dah eliminate C. Boleh nampak ke? Saya besarkan sikit supaya dia tidak mengganggu. Okay, so from here, kita akan eliminate either G ataupun F lah. So daripada these two equations, okay, 4 dengan 5 ini, apa yang kita boleh eliminate dengan senang? Kita eliminate F dahulu. Sebabnya kalau F ini, 4F kita darabkan dengan 3, kita akan dapat 12F. Betul tak? So atas dah ada 12F, bawah pun dah ada 12F. So kalau kita hilangkan, kita boleh dapatkan G lah. Okay, so that is my aim. Okay, so saya tulis kat sini dulu ya. Equation yang kelima darabkan dengan 3 So, okay, so this is what I'm going to do. Equation 4 tambah dengan equation 5 ataupun kita buat inilah 3 times by equation 5. Okay, so ini adalah step yang seterusnya. So equation 4 saya copy dahulu. So bila buat elimination ni, ia bergantung kepada kamu nak eliminate apa dahulu tau. So better kita eliminate ke salah satu lah. Okay, now this equation 5 ni kamu darabkan dengan 3. Kita dapat apa ya? 44 darab 3 adalah 132. So 132. 12 times by 3 will be 36. So minus 36 G. And F here, negative 4 times by 3 will be negative 12. Okay, so kat sini sebab saya gunakan plus kan. Okay, so here 68 tolak 132 plus 132 will be 200. Tak nampak pula tu dia. And then negative 8 plus, minus 36 will be negative 44G. And then 12 plus with negative 12 will be 0. And then 0 equals, 0 minus 0 atau 0 plus 0 will be 0 lah. So this will be our simplest form now. Sekarang dah tinggal G sahaja. So daripada G ini, so yang kita dapat adalah 200 equals to 44G. And our G will be berapa ya? 50 over 11. Okay, so this is the first information. Kita dah dapat G. Now nak dapatkan F. Okay, nak dapatkan F, you can use either equation 4 ataupun equation 5. So tak kisah mana-mana lah. Saya gunakan equation 5 lah sebab dia lebih kecil nilai dia. So now saya akan substitutekan nilai G into equation 5. So here we have 44 minus 12G. G adalah 50 per 11 minus 4F equals to 0. Okay, boleh nampak tak? Sekejap saya kecilkan. Inilah buat macam ni. Okay, harapnya boleh nampak semua orang. Okay, so based on here, kita calculate berapa lah ya dapat jawapan F ni? So negative 4F will be
positive 116 over 11. So that means our F will be equals to 116 over 11 divided by negative 4. So I get negative 29 over 11. So this should be your answer untuk F. Dan okay, tadi kita kata kita dah ada G, kita dah ada Y, now dah ada G, dah ada F. Now we need the value of C. So untuk dapatkan value of C boleh masukkan dalam either 1, 2 or 3. So kat sini yang paling kecil nilai dia 1 kan? So saya masukkan dalam equation of 1 lah. So substitute G and F into equation 1. Okay. So 5 plus 2G 50 over 11 plus 4F negative 29 over 11 plus C equals to 0. Okay. So boleh guna calculator berapa layer? Nampak in the bracket negative 29 over 11. So here I get C sebagai negative 39 over 11. Okay. So G dapat 50 per 11, F dapat negative 29 over 11 dan C dapat negative 39 over 11. So dah ada G, dah ada F, dah ada C. Boleh substitutekan dalam general equation of circle. Okay. So kat sini equation of circle will be x squared plus y squared plus 2g x plus dekat bawah ni lah 2f y plus C kita adalah negative 11 over 100. Okay. So and then ini kita boleh simplify lah. Tapi kalau kita tengok bila kita simplify nanti akan ada fraction over 11 dekat sini kan. Okay. Dia nampak tak cantik. So apa yang saya akan buat, saya darabkan this whole equation dengan 11. Okay. So let's multiply this whole equation with times by 11. And this should be your answer. So 11x squared plus 11y squared plus 100x minus 58y minus 39 equals to 0. So ini will be your final answer lah. Okay. Ya, saya bawa dia. Jadikan dekat sini. Okay. So far alright. Boleh nampak ke? Sorry, muka saya terhalang dengan substitution of ini. Boleh nampak tak? Okay. Okay, nanti saya ubah dia semua lah. Kat sini nanti semua orang boleh nampak So kalau ada 3 equation, dalam kerja kita akan sedikit panjang. Masukkan dia 3 points, dia akan lakukan seperti inilah. Cari dia punya standard general equation, ada 3 jenis. 3 equation, buat elimination method. And then kita eliminate lagi sekali untuk dapatkan another one. Lepas tu baru selesaikanlah cari G, F and C and finally we get the final answer. Okay, so ini adalah case yang kedua yang melibatkan 3 points. Okay, boleh masuk lagi? Baru 2 example kan? Let's move to the next example. Okay, example ini adalah case yang ketiga where the question give a point, okay? A circle passes through point A and point B and then the center lies on the line y minus x equals to 1.
Find the radius and the standard equation of the circle. Okay, now, so for this question, apa yang kita nak buat? Okay, kita kena cari radius. Okay, daripada radius tersebut, barulah kita boleh dapatkan standard equation of circle. So that means kita perlukan R, kita perlukan H dan kita perlukan K. Okay, so macam mana kita nak hasilkan semua benda ini? Okay, let's try to plot our coordinates dahulu, macam mana bentuk circle kita itu. So let's say this is our circle. Okay, mula-mula dia kata circle kita passes through point A and B. So let's say sini dekat, sini adalah point A, sini adalah point B contohnya ya. Okay, and then kita ada satu line y tolak x minus 1 dan this line passes through our center. So let's say this is our center. Saya lukis line y sama dengan y tolak x sama dengan 1. Okay, dan point AB itu tidak lies on our line tersebut dia tidak. Kamu boleh check lah kalau kamu masukkan negatif 2 dekat sini kan. So contohlah y tolak negatif 2 sama dengan 1. So kita dapat y tambah 4 sama dengan 1. So y adalah negatif 3. Tapi point kat sini adalah 4. So maksudnya value tersebut A ini bukan lies on our line tersebut lah. Okay, sama juga dengan 77 pun boleh try nanti, dia tidak lies on our line. Okay, so center kita selalu label sebagai HK. So kita perlukan radius. So what should we do? Okay, equation mana yang ada HK dan juga R, kita punya standard form. So formula dia apa? X minus H square plus y minus k square equals to r square. Okay, so let's substitute these points A dan B dalam equation ini dan kita cuba cari satu equation in terms of H dan K dahululah sebab both tu kita boleh cancel out R. Okay, so saya masukkannya at negative 2, 4. So negative 2 minus H square plus y kita adalah 4 minus k square equals to r square. Okay, so daripada sini saya cuba expand dia dahululah. Kita dapat apa? Negative 2 square adalah 4 and then negative 2 times by 2 is negative 4. Negative 4 darabkan dengan negative h, kita dapat positive 4h. So plus 4h and then negative h squared akan dapat positive h squared. Do the same untuk k juga. So kamu akan dapat 16 tolak 8k tambah k sama dengan r squared. Let's simplify sebab kita ada dua constant kat sini. 4 tambah 16 adalah 20. So 20 plus 4h plus h square minus 8k plus k squared, sorry terlupa k squared, equals to r squared. Okay, so this is our first equation. Okay, ini adalah first equation kita. Dan kita gunakan cara yang sama untuk koordinat B. 7 tolak H squared plus 7 tolak K squared equals to R squared. 49 minus 14H plus H squared plus 49 minus 14K plus K squared equals to R squared. Okay, and then kita simplify jugalah. 49 tambah 49 adalah 98 tolak 14H tambah H squared tolak 14K
plus K squared equals to R squared. So this is our equation yang kedua. Okay. So based on these two equations, I can perform elimination untuk hilangkan R squared, hilangkan K squared, hilangkan juga H squared. Okay, so kat sini saya gunakan apa ya? Mana besar? Equation 2 lagi besar. So saya gunakan equation 2 minus equation 1. Tarang, okay. Copy, paste. Tarang. Alright, so here kita nak tolakkan mereka. Okay. Sebenarnya tak perlu, apakah ini? Okay. Sebenarnya tak perlu buat step ini, macam ni pun tak apa tau. Let's say kalau siapa-siapa yang dah boleh buat, dia boleh terus guna 2 minus 1 and write the final answer lah. Tapi saya buat atas bawah ni supaya semua orang nampak kita nak tolak apa dengan apa. Okay, 98 tolak 20. 98 tolak 20 apa 78. Saya cantik lagi, saya tak ada buat. Okay, so ini adalah 78. A negative 14 tolak 4 will be negative 18H. Okay, H squared minus H squared will be 0. Negative 14K minus negative 8. So negative 14 plus 8. Negative 14 plus 8 berapa? Will be negative 6. So minus 6K. And then K square minus K square will be 0. R square minus R square will be 0. So equals to 0. Okay, nampak tak? Daripada complicated ada banyak H square, K square, R square. Kita dah tinggal dua unknown sahaja, H dan K. Okay, so let's say this one saya label sebagai the third equation. Okay, so now kita perlukan satu equation, okay, in terms of H dan K supaya kita boleh buat substitution ataupun simultaneous equation dengan equation yang ketiga ini. So dari mana datangnya another equation? Daripada center that lies on y minus x equals to 1. Okay, center kita dia jatuh, dia terletak di atas line y tolak x sama dengan 1. So sebenarnya boleh gantikan koordinat HK ini dalam kita punya equation y minus x equals to 1. Okay, so kat sini saya gunakan kat sini saya tulis. Hello. Sekejap Okay, so bila dia dah passes through HK, that means saya boleh gantikan YX itu dengan HK. So Y adalah coordinates of K. So dia adalah K tolak H equals to 1. And let's say nak jadikan K sebagai subjek, kan? So K will be equals to H plus 1. So this is our equation yang keempat. Okay. So dah ada equation 3, dah ada equation 4. Ini in terms of HK, ini pun in terms of HK. Kita gunakan substitution method lah kat sini. So saya substitutekan equation yang keempat dalam equation yang ketiga. And here we have 78 minus 18H minus 6 multiplied by H plus 1 equals to 0. Berapa ya? 78 minus 18H minus 6H minus 6 equals to 0. 78 minus 6 is 72. Negative 18 minus negative 6 will be negative 24. So H will be negative 72 divided by negative 24. Kita dapat H sama dengan 3. Okay, bila dah dapat H sama dengan 3, boleh cari K. K menggunakan equation yang keempat inilah. So K will be equals to 3 plus 1
kita dapat jawapan K sama dengan 4. So nampak tak? Okay, perlu besar sikit. Now kita dah ada H, kita dah ada K. So we need to find the radius R. So what can we do to get the value of R? Kita dah ada standard equation ini kan? X dengan Y ini boleh gunakan mana-mana point A ataupun B. Okay, kamu nak guna A boleh, nak guna B pun boleh. Substitutekan saja dekat X dengan Y. H dengan K gantikan dengan value HK yang kita baru dapat tadi. And daripada situ kita boleh dapatkan R. So saya gunakan itu. Alamak, tak muat dah pula. Sekejap besar gedabak pula tulisan ni. Precise. Okay, hopefully kita ada ruang yang cukup untuk cari radius. Okay, now let's use using standard form. And saya gunakan koordinat B lah, 0.77. Okay, untuk dapatkan R, value of R. So R squared equals to 7 minus H squared plus Y. Y adalah 7 juga. Minus K. K kita adalah 4 squared. So R squared kita dapat berapa ni? 7 tolak 3 adalah 4. 4 squared adalah 16. Tambah 7 tolak 4 adalah 3. 3 squared adalah 9. 16 tambah 9 kita dapat 25. So that means our R will be 5. R positif sahaja sebab dia distant kan. So tak perlu buat plus minus lah. R adalah 5. So dah dapat jawapan R. Last kali kita boleh terus dapatkan kita punya standard equation lah. So standard equation. So gantikan sahaja X minus H. H kita ada 3 squared plus Y minus 4 squared equals to R squared dapat 25. Dah siap. Okay, boleh faham ke yang ini? Adakah jawapan saya sama dengan jawapan anda? Sambil-sambil saya sambil-sambil pun menyimak jawapan tu. Hopefully samalah jawapan kita je. Okay. So far ada soalan? Jangan bagi. Okay, boleh. Okay, now let's move to our next example apa yang saya akan tunjukkan selepas ini. Okay, ini baru kita settle first learning outcomes je, dapatkan equation of circle. Now, kita nak cari center ataupun radius, center dan juga radius of a circle. Okay, biasanya akan ada dua case di mana kita boleh gunakan completing the square method. Ini biasanya bila soalan itu bagi kita dalam bentuk general lah. Kan general kita buat completing the square. Lepas tu kita dapatkan value of H, K dan R. Ataupun lagi satu yang paling simple, kita boleh compare dengan kita punya general equation punya formula. Okay, so dia ada two method lah. So ini adalah method yang pertama, completing the square. Okay, ini dia punya cara. Dan juga kalau kita gunakan general, kita perlu tahu ini. H is equals to negative G, K equals to negative F, and R will be square root of G square plus F square minus C. Okay, now saya teruskan kepada contoh. Kali ini saya gunakan soalan tutorial question 2A. So I'm going to use the first method where we are going to perform completing the square. Okay, so macam mana kita nak buat completing the square? So given this general equation, okay, kita nak cari radius dan center dan juga radius kan? Center and juga radius.
Okay, saya akan groupkan X dengan X, Y dengan Y supaya senang kita nak buat CTS. So, X squared minus 6X plus Y squared minus 10Y. Constant saya pindahkan terus ke belah kanan. So, equals to negative 30. Okay, sekejap kita nak guna apa ni tadi? CTS. So, using completing the square. Okay. Here. Okay, now gunakan formula X minus B over 2 squared and then tolak, dia sentiasa tolak ini salin balik B over 2 squared. Okay, now kita buat untuk Y pula. Y tolak B over 2 squared tolak dengan 10 over 2 squared equals to negative 30. Okay, by now mesti semua orang pun dah tahu dah nak buat completing the square macam mana. Mungkin ada yang tak guna formula ni, ada yang guna formula lagi satu tu yang ada plus minus. So plus minus pastilah akan dapat jawapan yang sama lah. Sign ini kita depends kepada value of B kita Kalau kat sini positive 6, so kat sini pun positive 6 lah. Okay, next let's simplify. So X minus 3 squared. Okay, 3 square dapat 9. Okay, minus 9. So plus Y minus 5 squared. And 5 squared adalah 25 equals to negative 30. Okay, and next kita bring all together constant ini to the right hand side. So dapatlah standard form kita. So X minus 3 squared plus Y minus 5 squared equals to berapa ni? Negatif 30 tambah 9 tambah 25. So saya dapat 4. Okay, so this is actually our standard form. Okay, so if we compare dengan standard form, kita punya standard form kita apa? X minus H squared plus Y minus K squared equals to R squared. So by comparing, kita dah boleh nampak H, okay, saya patut tulis benda ni kat bawah lah. Okay, kita akan compare dengan ini. So kita punya center, our center will be at HK. So HK kita adalah 3, K kita adalah 5. Okay, H, K. Dan R kita adalah R square is equals to 4. So radius will be, square root of 4 which is equals to 2. So dapat dah jawapan. Okay, so ini yang direct punya lah. Kita gunakan completing the square. Okay, next saya tunjukkan method kalau kita gunakan method yang kedua. Method kedua tu apa ya? Kita compare general formula terus kan? Okay. Sekejap sebelum tu saya ubah dahulu ini. Ini sepatutnya method kedua. Dia tak terubah pula. Okay. So using okay, general form kita adalah X square plus Y square plus 2GX plus 2FY plus C equals to 0. Okay, so this will be our general form. Okay, kalau kita perhatikan this equation, kita ada coefficient of X square and Y square. Okay, tetapi general form, the coefficient of X square and Y square is 1. So what we are going to do is we divide this whole equation dengan 4. Okay. So it will be
4 jap saya salah jap. Minus 4x minus 8y minus 11 equals to 0. And now I'm going to divide this whole equation with 4. We are going to get x squared plus y squared minus x minus 2y minus 11 over 4 equals to 0. Okay, so we compare these two things. Negative x kita comparekan dengan 2gx. So by compare, aku pun nak garis kat ini. We have 2g equals to negative 1. So that means our g will be equals to negative half. Okay, and then apa lagi ya value kita nak comparekan? H to fy. So 2f equals to negative 2. So that means our f will be equals to negative 1. And last kali c kita, kalau kita compare kita terus dapat negative 11 over 4. Kita perlukan c ini untuk dapatkan value of r kita. Okay, so dalam general form, center kita adalah negative g, negative f. Okay, so kalau kita masukkan nilai dia kat sini, negative g will be half dan negative f adalah 1. So that is our center. Okay, now to get the radius. So radius r will be equals to square root of g squared plus f squared minus c. Okay, so kita substitutekan dalam itu g square negative 1 over 2 squared plus f adalah negative 1 squared minus c adalah negative 11 over 4. Okay. So ini boleh masukkan dalam kalkulator teruslah. Berapa ya? Square root 1/4 tambah 1 tambah 11/4. So saya dapat square root of 4. Square root of 4 adalah 2. So dapatlah jawapan kita. Center apa? Radius apa? Okay. So bila daripada general terus comparekan dengan dia punya general formula, identify G, F and C, boleh terus masukkan dalam formula lah. Dia akan lagi lagi simple dalam kerja dia daripada ini. Tapi tak kisah pun mana-mana jawapan dia betul. Okay. So, 5 soalan untuk learning outcome yang pertama dan yang kedua. Okay. Next is I'm going to start with ni intersection points antara circle dan juga a circle and a line. Okay, so far okay? Dah 1 jam rupanya kita ya. One hadir. Okay, thank you Wan. Apa lagi ya? Ada soalan tak so far? Semua orang masih lagi boleh bertahan ya? Kita nak pergi kepada intersection. Ini adalah learning outcome ketiga So kita ada lagi 3, 4, 5, 6, ada 3 learning outcomes. Okay. So untuk identify kita punya intersection point antara circle dan juga circle dan line. Okay. We are going to use discriminant. Discriminant tu apa dia? Ini B square minus 4AC. Okay. And I believe semua orang pun mesti dah hafal konsep ini. Bila kita ada B square minus 4AC greater than 0, so dia akan intersect at 2 points. Sometimes soalan dia akan gunakan hint, the line cross the circle at something. So bila cross, kita boleh nampak lah biasanya dia akan ada 2 points. Second, B square minus 4AC equals to 0. Bila dia equals to 0, dia akan intersect at 1 point.
Ataupun bila dia intersect selalunya bila ada 1 point sahaja, that means it will be touch. Dia akan sentuh sahaja circle kita lah. Oh, lupa pula nak lukis. Okay, let's say kalau ini kan 2 points selalunya contoh ini kalau between circles circle 1 dan circle 2. Okay, so kita akan nampak akan ada 2 intersection points di situ. Alright, so this one adalah B square minus 4AC lah. Let's say kalau between line dengan circle, so this circle and this line. So dia akan ada 2 point dekat situ. Okay, so ini adalah 2 points lah. Okay, kalau 1 point, kalau dia touch sahaja, so dia bersentuhan sahaja. Circle 1, circle 2. Okay, let's see. So inilah kita punya points tersebut. Okay, so 1 point sahaja, circle yang kedua touch. Ataupun kalau between lines, contohnya line dengan circle, inilah contoh dia. So dia hanya bersentuhan di 1 point sahaja. Okay. Dan kalau kita ada B square minus 4AC, our discriminant is less than 0, that means they do not intersect each other ataupun it never meet each other. Okay, dia tidak berjumpa langsung. So contohnya adalah seperti ini. Okay, dia ada persentuhan antara circle 1 dan circle 2. Dan kalau line pula, square pula. Kalau line pula, dia akan, kenapa dia jadi square? Apakah? Okay, so let's say ini line, circle dan kita punya line lah. Nampak dia tidak bersentuhan, okay? So no intersection point. Okay, bila selalunya kes yang ketiga ini akan wujudnya satu soalan seterusnya, which is find the shortest distance between the circle ataupun between the line and circle. So shortest distance tersebut tu yang mana? Dia nak suruh kita tengok jarak antara dia. Inilah jarak antara line dan juga circle tersebut. So macam mana kita nak jawab? Nanti kejap lagi saya tunjuk lah ya. Okay, so let's look at the first question. Ini adalah soalan tutorial 6A. Find the coordinates of the points of intersection between the circle. Ini circle yang pertama dan juga line. Okay, so apa yang kita akan buat dengan soalan ini adalah kita akan gantikan line ini ke dalam circle. Dia akan jadi in terms of one unknown sahaja, and based on that one unknown sahaja, kita akan cari dia punya discriminant lah, B square minus 4AC tersebut untuk check dia ada berapa coordinates kan. Okay, so let's look, let's substitute. So I'm going to substitute equation of line into equation of circle. So x squared plus y adalah 7x plus 2 squared plus 8x plus 2y minus 9. Y ini kena gantikan. Y adalah 7x plus 2 minus 8 equals to 0. So x squared plus 7x squared will be 49 x squared. 7 darab 2 adalah 14. 14 darab 2 dapat 28. So plus 28x plus 4 plus 8x plus 14x plus 4 minus 8 equals to 0. Okay, daripada sini jadikan dia quadratic equation sahaja lah kan, simplify. So kita ada 50x squared. Lepas tu 28 tambah 8 tambah 14. So I get 50. And then kita ada 4 plus 4 minus 8. 4 tambah 4, 8. 8 untuk 8, kosong. So ini automatic equals to 0 lah. So let me factorize. Okay, so daripada sini sebenarnya kita boleh nampak dah akan ada 2 points.
So points yang pertama adalah x equals to 0 and the other points is x equals to negative 1. Okay, so kita ada dua coordinates x equals to 0 and x equals to negative 1. So from here kita dah tahulah akan ada dua intersection point. Next is kita cari value of y. So cari value of y boleh terus masukkan dalam inilah. Ingat kalau dia kata find the points of intersection ataupun ini dia dah beritahu dengan jelas find the coordinates. So jawapan mestilah in terms of coordinates. Okay, so tulis kat sini lah ya. At x equals to 0, y will be equals to 7 times by 0 plus 2. Kita dapat 2. So kat sini kita ada 0 dan juga 2. And at x equals to negative 1, y will be equals to 7 times by negative 1 plus 2. Negative 7 tambah 2 adalah negative 5. So here kita dapat negative 1, negative 5. Okay, so that will be the final answer lah. Simple je kan? 6A, apa jawapan dia? Betul lah. So therefore intersection point (0, 2) and negative 1, negative 5. Okay, so ini adalah jalan kerja kita. Pendek je. So this one is for a line and a circle. Okay, soalan ini kita tak perlukan gantikan dalam discriminant sebabnya dia terus suruh kita cari find the coordinates of the point of intersection. Let's say kalau dia suruh kita show ada berapa intersection point, kat situ baru kita akan check guna discriminant lah. Okay, let's move to the next question. Okay, soalan seterusnya ini melibatkan dua circle. So ini adalah soalan tutorial question 7A. Okay, so 7A. Find the coordinates of the points of intersection between the pair of circles. So ini adalah circle yang pertama, ini adalah circle yang kedua. Okay, bila kita ada dua circle, ini adalah C1 dan ini adalah C2. Okay, so apa yang saya akan buat adalah kita akan buat elimination method lah. Kita tinggalkan dia dalam in terms of x dengan y sahaja. Okay, kejap. Betul? Sabar Cek balik. Betul tak yang saya buat ni? Kan lupa pula. 7 apa? Ini adalah 7. Oh yes. Okay. So this one is a bit complicated sikit lah. So first saya akan gunakan elimination method. So C1 kita akan minuskan dengan C2. Okay, kita perform elimination methods. So apa C1 kita? X square plus Y square tolak 3X tambah 5Y tolak 4 sama dengan kosong. Akan ditolakkan dengan X square plus Y square minus X plus 4Y minus 7 equals to 0. Okay, so X square minus X square will be 0. Y square minus Y square will be 0. Negatif 3 tolak negatif 1. Negatif 3 tambah 1 lah. So negatif 2x. 5 tolak 4 will be plus y. Negatif 4 plus 7 will be 3. Positive 3 equals to 0. Okay, based on here, saya jadikan y sebagai subjek. So y equals to 2x minus 3. Okay, so this will be equation yang pertama saya lah. Okay, next apa dia? Sekejap.
Sorry. Ini sepatutnya C2 kan? Okay. And then I'm going to substitute Y ini ke dalam C1 ataupun C2 lah. So substitute 1 into, saya gunakan C1 lah ya. C1 X square plus Y square minus X, minus 3X plus 5Y minus 4 equals to 0. And then I expand and simplify. 4x square, 2 darab 2, 4 darab 3, negative 12x plus 9 minus 3x plus 10x minus 15 minus 4 equals to 0. Okay. Oh, dia mula dah. Kelap-kelap sebab tengah adjust. Okay, kejap Hopefully 48% cukup. And then jadikan dia simplify lagi. So 5x square negatif 12 tolak 3 negatif 15 tambah 10 negatif 5. So minus 5x. 9 tolak 15 dapat berapa? Negatif 6. Is it? Yes, negatif 6 tolak 4 dapat negatif 10. So I get negatif 10 equals to 0. Boleh check sekejap Yes, betul. I get negative 10. Okay. And from here, simplify this, saya dapat x square tolak x tolak 2 sama dengan kosong. And bila factorize, kita dapat x2, x1. So negative 2 plus 1. So here kita dapat x equals to 2 and x equals to negative 1. Okay, so based on these answers ataupun this value, boleh dapatkan dia punya coordinates lah. So when x equals to 2, y will be equals to 2 darab 2, 4 tolak 3 sama dengan 1. So ini akan menghasilkan 2, 1. And then when x equals to negative 1, y will be 2 times by negative 1 minus 3. Negative 2 minus 3 is negative 5. So here kita akan ada negative 1, negative 5. So therefore, intersection points are 2, 1 and negative 1, negative 5. Ini soalan apa? 7A. Okay, so this should be your final answer. Alright. Nampak ke tu? Sebelah sini? Okay. Dua ni tak nampak dengan jelas pula. Sekejap Okay. Kita ada berapa lagi soalan je? Kejap Shortest distance, lepas tu equation of tangent and normal. Okay. Kita pergi kepada shortest distance lah sebab dia masih lagi dalam learning outcome yang sama. Okay, tadi saya kata let's say kalau kita ada kalau dia melibatkan kalau kita jumpa jawapan kat sini kan. Contohlah bila kita factorize kita dapat x tolak 1 square sama dengan kosong. So dapat automatic x kita ada 1 point sahajalah. So bila x kita ada 1 point sahaja, so kita punya intersection point will be only 1 point sahaja. Okay, so still lagi menggunakan method yang sama lah. Alright. Now saya nak tunjukkan kalau dia tidak bersentuhan. So kalau dia tidak bersentuhan kita nak buat macam mana? Okay. Biasanya bila soalan itu no intersection points, akan ada soalan yang wujud selepasnya which is find the shortest distance. Okay. So kalau
find the shortest distance, this is what we are going to do lah. First, kita akan let D be the distance between the line and the center. Okay, so kat sini, kejap. Saya ada gambar raja saya yang saya lukis. Okay. So, dia akan jadi macam ni tau. Besoklah. Ya, kan ada nak masak. Kan masak ni lain spaghetti. Okay. Shortest distance yang dia minta sebenarnya adalah, kejap sebelum tu. D ini adalah distance between dengan line of and circle. So, sebenarnya kalau dia tidak bersentuhan ini, so ini adalah center kita kan, C. So, let's say ini adalah point. Ini adalah line kita. Line kita adalah in terms of AX plus BY plus C lah, equals to 0. Okay, kita akan susun dia seperti itu. So, shortest distance yang dia minta adalah kawasan ini. Okay. Tetapi, D yang kita dapat ni adalah length of ini. Nampak tak? Oh, sorry. Daripada center kepada kita punya line, ini adalah formula D tersebut lah. Okay. So, bila dah dapat D tersebut, untuk dapatkan line yang warna hijau ini, okay, distance yang warna hijau ini, kita akan tolakkan D dengan kita punya radius. So, radius adalah ini kan. R. So, yang kita nak cari adalah yang warna hijau ni. Okay. So, nak dapatkan warna hijau itu, kita akan gunakan length ini, distance daripada circle kepada kita punya line ataupun center kepada line, dan kita akan tolakkan dengan radius lah. Okay. Ini adalah formula dia. So, bila dapat soalan line tersebut, make sure kamu tahu HK kamu apa, center kamu apa, and then kamu identify A, B and C. A, B and C itu didapat identify bila kita susun equation of line itu seperti ini. AX plus BY plus C equals to 0, and coefficient kepada X, Y adalah kita punya A, B lah, dan constant yang line di satu tu adalah kita punya C. Okay, now let's look at this example. Soalan tutorial tak ada pun soalan yang tunjuk tentang shortest distance ni. Tapi kadang dalam exam kadang-kadang ada keluar, so saya tunjukkan menggunakan example inilah. Okay, show that the line Y equals to X plus 20 does not intersect the circle. Okay, so bila dia suruh kita show, that means kat sini kita kena tunjukkan yang B square minus 4AC tersebut is less than 0. Okay, bila dapat tunjuk B square minus 4AC less than 0, so kita dapat tunjuk first part of the question lah. Show that they does not intersect. Okay, so let's start with the question first. Substitute line into equation circle. So here kita dapat X squared plus X squared plus X squared plus 40x plus 400 minus 144 equals to 0. So 2x squared plus 40x, 400 tolak 144 berapa 256. Okay, and then saya simplify dia dahulu x square plus 20x plus 128. Okay, kadang-kadang contohlah soalan tu tak suruh tunjuk kan, tapi kamu boleh try factorize guna calculator dululah. Kalau tak dapat nak factorize dia, maksudnya memang tak akan ada intersection lah. Okay, tapi soalan ni sebab dia suruh kita show, so saya tinggalkan dekat sini, and then
ada dua option, sama ada kamu terus gunakan formula ini ataupun nak gunakan equation inilah. So saya gunakan equation yang saya simplify tersebut. So kat sini A kita adalah 1, B adalah 20 and C adalah 1 to 8. So using B square minus 4AC, so 20 square minus 4AC. So cuba tengok dulu apakah jawapan kita. So 20 square minus 4AC. So dapat negative 112. Okay, and this one is less than 0. So kita boleh conclude since B square minus 4AC is less than 0, so therefore no intersection point. Not intersect je lah. Sekejap. Okay. So ini adalah cara untuk kita check the first part of the circle. Okay, seterusnya. Hence, find the shortest distance. Shortest distance between the line and the circle. Okay, so kat sini let's say saya try sketch dia dahulu. So ini adalah kita punya circle. And let's say this is our line. Okay, so from this circle, identify dahulu kita punya HK. So what do you think? What will be our HK? So from x square plus y square equals to 144. Okay. Center kita dapat identify dah. Center will be 0, 0. And radius will be square root of 144. 144, so kita dapat 12. Okay. So kita dah ada center, kita dah ada radius. Now kita perlukan kita punya distance daripada center 0, 0 kepada kita punya line ini. Okay, so kita perlu cari D dahululah. So D will be equals to modulus, formula adalah AH plus BK plus C over square root of A square plus B square. Okay, so kat sini saya tulis sekejap Equation ini dia adalah X tolak Y tambah 20 equals to 0. Okay, daripada sini kita kena jadikan dia AX plus BY plus C equals to 0. So saya pindahkan Y kepada right hand side directly lah. So ini adalah equation of line kita. Okay, so substitutekan dia dalam this equation. So kita dapat apa ya? Ini dalam modulus So A kita apa tadi? A adalah 1. 1 darab dengan H will be 1 times by 0 plus B. B adalah negative 1 times by 0 plus C. C adalah 20. Over dengan apakah? Kejap. Okay. Over dengan square root of A square plus B square. So 1 square plus negative 1 square. Okay. So kat sini dapat berapa Atasnya adalah 20. So 20 per 1 plus 1 will be 2. 20 over square root of 2. Okay. So kat sini saya boleh concludekan D will be equals to 20 over square root of 2. Kita dapat 10 square root of 2. Nanti mesti ada tanya saya, Madam macam dapat 10 square root of 2? Kita rationalize. Okay, macam nak rationalizekan dia? Darabkan dengan square root of 2 over square root of 2. Okay, so square root of 2 darabkan dengan square root of 2 dia akan dapat 2 kan? Ini akan dapat 2.
20 bahagi 2 dapat 10. So dapatlah 10 square root of 2. Okay, so this will be our D. Okay, so now, kejap benda ni macam memakan ruang pula. Sabar ya. Okay. So now the shortest distance saya gunakan D lah ya. So D will be equals to, kita dah dapat yang panjang ni. Yang panjang ni adalah D, 10 square root of 2. Tak nampak Kita tengok sini baru nampak ni. Okay, so yang panjang ini, okay saya besarkan sini. Mana tadi? Yang panjang, mana panjang? Okay, yang panjang ini adalah kita punya D kecil, which is 10 square root of 2. Okay, and we already know the radius here. R tadi kita dapat 12. Okay, so what will be the value of, kenapa R kita 12 Kejap. Ni soalan mana? Alah, ni example saya. Saya tengah perhatikan, I did not write the correct answer. So the shortest distance mana boleh? Kejap. 10 square root of 2 will be equals to, okay. 10 square root of 2 ini nilai dia adalah 14 point something kan? Okay. So saya gunakan inilah. Apa tadi D, mana dia? D tolakkan dengan R. 10 square root of 2 minuskan dengan 1, 12. Okay. Berapa daya? Cuba tengok. 10 square root of 2 minuskan dengan 12. Kalau dalam search, dia akan tulis negative something tau. Tapi bila kita buat dalam bentuk decimal, dia sebenarnya adalah positive value. And the positive value is 2.142. Okay, so this will be the answer for the shortest distance lah. Alright. Okay. Boleh ni, shortest distance dan juga soalan-soalan yang seterusnya. Okay ke? Semua orang masih lagi okay ke? Saya nak stop sekarang. Ataupun, sebab kita ada lagi berapa example je saya tengok. We have another 2 learning outcomes, which is cari equation of tangent dan normal dan juga length of tangent lah. 1, 2, 3. Okay, ada lagi 3 example. Okay, so are you guys with me? Nak habiskan sekarang ke? Ataupun nak continue later? Sekejap ya. Okay ke? Nak teruskan dengan equation of tangent tak? Kita ada masa lagi setengah jam. Tapi kamu masih lagi boleh bertahan ke? Minta continue later. Apa je? Okay, ada kata continue later pun boleh. Yang lain pun. Jeremy nak teruskan juga pun boleh, nak later pun boleh. Ataupun sekejap saya rasa saya explain je macam mana nak jawab. Jalan kerja nanti saya bagi PDF ni kan, nanti kamu boleh tengok jalan kerjanya macam mana. Okay, sebab so maksudnya saya habiskan circle hari ini teruslah. So next week kita boleh tengok, bukan next week, next lesson kita boleh tengok ellipse. Okay ke? Ada yang benar tak? Okay, saya tak payah tunjukkan jalan kerja lah, saya just explain kita punya konsep sahaja. Okay, so hopefully dia tak ambil masa yang lama. Sebabnya besok
kelas hari pagi tu saya nak suruh kamu tengok video ellipse sahaja sebab saya ada appointment klinik esok. So tak dapat nak buat live lesson lah. So besok kamu akan tengok video Okay. Semua dah penat dah. Kan saya pun dah penat sebenarnya. Okay, tak apa. Saya explain sikit je dulu. Now kita nak tengok equation of tangent and normal. Equation of tangent and normal ni usually semua orang dah boleh dapatkan dah equation of tangent ni macam mana, normal macam mana. Mostly akan gunakan this equation using gradient. Alah, saya tak nak guna macam ni. Okay. Mostly akan tunjukkan gunakan gradient. Okay. So kalau gunakan gradient, kamu akan gunakan this equation lah. Product of gradient of tangent dan normal will be equals to -1. And then you are going to use this equation juga untuk dapatkan equation of tangent tersebut. And then boleh masukkan dalam y equals to mx plus c. So from there nanti kamu boleh identify lah which one is normal, which one is tangent. Another formula is kita direct gunakan general formula ini. Okay. So method 1 dengan, salah lagi. Method 1 dengan method 2 ini should be method 2 saya akan tunjukkan jalan kerja je nanti. Alright. Next is, bila kita dah tahu equation of tangent tersebut, selalunya akan ada soalan tanya tentang length of tangent. So length of tangent sebenarnya adalah daripada sini. Okay, ini saya tukarkan dia kepada LT. Ini adalah length of tangent yang dia nak. Okay, this is our radius. Dan ini adalah kita punya length of, ini saya tulis sebagai D. Okay, ataupun kita punya hypotenuse lah sebenarnya. So kita dapatkan D ini dengan cara menggunakan formula of distance. Okay, and then using Pythagoras theorem. Okay, kamu tahu kan Pythagoras theorem yang contohlah ni adalah A, B and C kan. So A square akan sama dengan B square plus C square. So kita akan gunakan Pythagoras theorem tersebut untuk dapatkan length of tangent. So the working steps I will show later. Ataupun nanti PDF ni saya bagi sekali dengan working step. So kamu akan tengokkan daripada situ sahaja. Alright, so ini benda yang paling simple lah. Cari equation of tangent dengan normal, semua orang dah tahu. Nak cari length of tangent tu sahaja perlukan a few techniques. Okay, so I think that's all for today untuk circle. Maksudnya kita dah habis topik circle. Okay, so tomorrow I'll give you the link untuk ellipse. Okay, so kamu tengok dahulu ellipse and then you try to do the tutorial questions. Okay, and then maybe bila kita face to face nanti kita akan discuss the answer lah untuk ellipse. Okay, hopefully next week kita akan face to face. Alright, that's all for today. Thank you everyone. Bertahan selama 1 jam 30 minit. Okay, nanti saya share jawapan macam mana nak jawab. Okay, I think that's it lah for now. Thank you for your attention. Saya kecilkan sikit. Okay. Esok jawab ni Esok tengok video ellipse saja ya. Bye bye.